बैक टू माय यूट्यूब चैनल मयूरभंजिया टका। तो फ्रेंड्स आज मु आसी आमर जो रही माने जय श्री राम को जो यात्रा होची मधुबन पाखरु। तो भाई तो सैठ को आसी तो लेपुट भाई भी ये आम पाखे अच्छा जय श्री राम। तो फ्रेंड्स यू आमर यात्राटा स्टार्ट हम। तो लिपुन भाई यात्राटा केते दूरिया तक ये आमर एठू जीव मधुबन पड़िया छौ पड़िया पर्यंत तापर सेठी प्रसाद सेवन व्यवस्था अछि। बाबा जय श्री राम कह दियो। जय श्री राम। हाथ देखो जय श्री राम। जय श्री राम। हाथ देखो रे हाथ दुईटा सारा देखो जय श्री राम। तो फ्रेंड्स देखुଛନ୍ତି एठी तो जो रही आमर भाई माने सेठी पूरा तांकर पूरा कैमरा रे फोटो नौछन सेठी। तो फ्रेंड्स एमाने होचंती समस्त आमर सुरक्षा बाहिनी। एमाने होचन जय श्री राम। जय श्री राम। एडी फ्रेंड्स देखुଛନ୍ତି केते लोक आमर जो आज रही श्री राम नवमी रे श्री राम को पदयात्रा आउ एटी हनुमान भी आसीगला गदा भी आसीगला सब बढ़िया पूरा सुवर्ण गदा। आउ फ्रेंड्स ये हूँ आमर गाड़ी जोटा सभा यात्रा रे जो बाहर ये सब लाइट बंधा देखुं ऑटो सब ये रे आ गाड़ी आउ एपटे पूरा दीटा कहीदेले पूरा डीजे छिया सेपटे आ सेठी प्राय टेस्ट सब चली से मानकार। फ्रेंड्स ये सब पताका आ गदा भी अच्छी जो भाई माने धरिया चाहून से माने ये नहीं धरी पारे। आउ ये गदा भी अच्छी बाबांकर भारी अच्छी गदाटा। नवमी महोत्सव विश्व हिंदू परिषद कुनि कुनि छुआ मैंने पूरा गेटअप होगी रेडी होचन। तो फ्रेंड्स तो आपण मैंने देखुंट केमतिका भक्त समस्ते आसन आज ये रैली रे जॉब देवाई। आमर जो रही श्री राम को शोभा यात्रा यू स्टार्ट हो तो आउ किसी समय पर आमर मधुबन पड़िया छौ पड़िया पर्यंत
ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତ ସମସ୍ତେ ପୁରା ରେଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଯିବା, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ସହର ରହିଛି ସେଇ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ଏଇମାନଙ୍କ ସହିତ ରେଲିରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏଇ ବର୍ଷ ତ କହିତେ ଗଲେ ପଡ଼ିଆର ବହୁତ ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଇଏ କରୁନି, ମନା କରୁନି। ତ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ବି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ରାମନବମୀ ଦିନ, ମାନେ ବୈଶାଖ ମାସର ରାମନବମୀ ଦିନ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଜୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ସେଇଥିରେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏତିକି କହୁଛି ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଆସିକିରି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏଠିରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ପାରୁଥିବେ କୁଆଡ଼େ ଖୋଳ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ତ କୁଆଡ଼େ ଢୋଲ ମାଦଳ ବାଜୁଛି, ତ ଆଉଠି କହିତେ ଗଲେ ଡିଜେ ବି ବାଜିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ସବୁ। ତ ଲାଗେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଆସିଲା ପରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଯାହା ବି ହେଲା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତରେ ରକ୍ଷା କରି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାଇମାନେ ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ସଫଳ ହେବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେବନି। ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆଗ୍ରହୀ ଶୁଣିବାର ଆସକ୍ତ ଏଗୁଆ କଲର କମଳା ରଙ୍ଗର ଗାଡ଼ି କରି ସାଇଡ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଆମ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବା, ମାନେ ଯାଉ ଯଦି ଏନି ଇନକନଭିନିଏନ୍ସ